Negative 18 guys. GSM. Dito natin bubuksan sa may pitan. Dito lang. Okay, say. Okay. Wow! Negative 18. Tangina, malamig na pa. Buksan pa isang pinto, pre. Pre, buksan pa isang pinto pa. Yan, pinto yan guys. Negative 18. Pre, tagalin mo nga pre. Matatagal mo. Tangina, dikit na. Buksan mo nga. Buksan mo. Ayos na. Tangina, lamig. Buksan mo yung takip. Hindi mo buksan yan, tigas na eh. Ayan guys. Yellow. Dikit na, dikit. Ano rin lang? Pinto. Literal, negative 18.